Unboxing tayo. Baka kasi check natin. Ay, kung bayaran nyo siya, yan ha, natin ha. Boxer. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talaga na sila. Aliwa-aliwa. Ano pa, unan sukin hatan, kinmanaya. Wala. May punda. Loko-loko mataran talaga eh. Kanda unan. Manay pundan, tigaw po saya ay. Laki-laki na. Di punggol. Tigaray bayar to ya. Ina. Ay inday baliday. Hala, bakit saan sasakay? Isa lang, isang piraso lang. Ito. Tama. Oh, ayami si kayong. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, tama, 5. My goodness. Saktuin mo lang. Uy. Okay lang to. Gusto ko to. Pero, kasi, hindi, parang hindi naman yan. Kailangan mo na sa agad tuloy. Kailangan mo na. Wala. Bakit kulang? Isa lang yung boxer short. Wait lang.